Assalamualaikum guys and very good day. Nama aku Nazreen and welcome to channel Brother Nazreen. Alright guys, macam biasa kita akan continue series Road to PlayStation 5 where aku akan tunjuk korang barang-barang yang aku beli sikit demi sikit untuk aku buat gaming setup aku kat situ untuk PlayStation 5 kan. Weh, aku really excited gila. And today aku beli microphone from THRONMAX, which is the MDRILL 0 Plus. Amik kau. Okay guys, so aku tak fikir aku nak beli microphone. So aku search lah dekat internet. Aku search kan apa microphone yang best kan. Of course yang best tu harga dia sangat mahal lah kan. And ada juga microphone yang murah kan. Tapi aku nak cari something yang aku akan pakai lama, something yang aku within budget aku, something yang premium tapi affordable. Okay, affordable. Maybe this one is mid-range ke apa, aku tak sure. But this is the entry, boleh nak kata maybe almost entry, maybe mid-entry lah dalam THRONMAX punya series. And dekat sini aku really happy dengan pilihan aku. Look at this, this is really feels aku tak sabar nak buka dalam ni. Aku beli ni hanya RM249 di Lazada. RM249 di Lazada. Yes, aku tahu agak premium kan, tapi tak se-premium beribu-ribu lah, but still it's okay. So aku akan tunjuk feature-feature sana, tapi bear in mind aku bukan audio tech punya man, so aku tak tahu nak review benda ni gila-gila dalam. Tapi aku average consumer macam korang, so aku akan tunjuk apa basic yang ada kat sini, apa features tunjuk, so that kita boleh faham ada apa sebenarnya power ke tak ke kan THRONMAX ni kan. Aku tak tahu, we call it power kan. Okay kan. So macam saya before aku start, jangan lupa to like this video, subscribe to my channel and follow semua social media aku. Link semua ada dekat description below. So let's go and check out THRONMAX MDRILL 0 Plus. Alright guys, this is the packaging untuk THRONMAX MDRILL 0 Plus. Macam aku cakap, aku bukan a very audio technical man ke apa macam those reviewers kan. Aku akan tunjuk apa yang ada, feature-feature yang dia tulis kat kotak lah. Tapi of course, walaupun kau average consumer, kau hanya menggunakan produk ni, kau mestilah kena buat research dulu sebelum kau nak guna kan, sebelum kau nak beli kan. So aku dah buat research aku and aku dah tahu sedikit lah feature-features dia dekat sini lah kan. Alright guys, so this one is called a condenser microphone. Okay, condenser microphone ni mikrofon yang boleh kurangkan bunyi noise yang daripada yang kau tak nak lah, yang boleh ambil suara kau saja kan. Tapi aku akan cerita more dekat situ kan. Alright, dekat sini kita tengok dari bawah dulu, dia pakai USB Type-C. Okay, USB Type-C is very good right now. It's very vital sebab USB Type-C ni dia laju data dia transfer, so that korang tak akan ada delay in terms of audio recording lah. Close to real time, kalau boleh real time lagi bagus. That's why pakai USB Type-C. Jangan guna USB yang Type Micro B yang tu kan. So that one is like old technology. So dekat sini also dia cakap ada 2 recording patterns, which satu cardioid dengan satu lagi omnidirectional. So cardioid tu yang dia ambil satu arah saja, so lagi bagus arah yang kau cakap saja. Dengan omnidirectional dia akan ambil semua arah, which aku tunjuk kejap lagi kan. And satu lagi ialah vertigain technology. So this is THRONMAX technology where dia akan reduce sound yang korang tak perlu just ambil sound yang korang nak masuk lah. Okay guys, okay, kat sini dia ada tunjuk semualah dia punya ni, which korang boleh baca lah sendiri kan. And this is the thing yang aku cakap tadi, cardioid dengan omnidirectional kan. Cardioid sound direction satu sahaja, omnidirectional dia ambil 360 punya suara kan. Macam ini sesuai untuk conference call dengan event. Tapi kalau macam aku nak streaming, nak podcast, nak bercakap kat depan kamera kan, this is the mode kita nak, cardioid ni kan. And dekat sini korang nampak kat sini features dia kan, dia boleh set dia punya gain kan. So boleh set gain dia, mode dengan volume ni semua ada knob kat situ. And then dia ada special design acoustic chamber. So acoustic chamber dekat sini, so dia akan reduce kau punya noise yang kau tak nak kan, which is really great. And also ultra durable material and high quality production. And yes, betul, aku check dalam internet and memang aku nampak ni very high quality and very sleek gila design dia kan. Look at high definition recording kan, which is so great. That is what I want. Aku bayar RM240, RM249 untuk benda ni. Of course aku expect dia very good. Type-C, of course, remarkably fast. Okay guys, itu kita nak transfer data fast. Let's go and unbox it. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Must be nice. Oh, tak ada apa. Wow, look at that. Wow, aku punya first microphone. Tapi kita tarik ni keluar dulu. Oh, kat sini ada benda. What's inside?
Of course kau ada warranty kan, which aku rasa warranty dia standard with 1 year. So cakap very sensitive to moisture, so dia kata for close vocal use kena guna pop filter atau foam wind. Okay, pop filter tu aku tak tahu aku ada beli ke tak. Oh, dapat stiker THRONMAX, man. This is so cool. And of course ada dia punya manual semua, which aku akan tengok by my own. And this is the USB Type C ke USB Type A punya cables. Alright guys, aku dah bawa keluar microphone. Look at that guys. Wow. This is so cool. It feels so solid. Dia punya bass dia besi tau, and very berat gila bass dia. Very berat bass dia kan. Wow, and dekat sini material dia kat sini, this is plastic. This is kau punya gain tu kan. This is aku beli volume, tapi aku akan check more dalam dia. And this is dia punya acoustic chamber dia. Look at that. Wow, this is, it feels solid way. It feels really solid guys. It feels really nice. Designed and engineered in Sweden, so this is Swedish punya product. Wow. Also know that this is MDRILL 0 Plus. Dia ada 96 kHz and 24 bit compared to the MDRILL 0 biasa, where dia ada 48 kHz dengan 16 bit sahaja. So lagi tinggi dia punya bit tu kan, lagi tinggi dia punya frekuensi tu, lagi banyak detail dia capture dalam korang punya audio, which is really great. So dekat bawah ni ialah USB Type C punya slot. Dia punya female slot where korang boleh pakai kabel korang. Okay, for this one, then kamu buka komputer korang kat USB Type A ni. And then auxiliary punya kabel ni kan, untuk korang cucuk korang punya headphone, untuk korang nak dengar korang punya suara. Monitoring, this is support, dia support monitoring, so that korang boleh dengar lah macam mana suara bila kau tengah record. Also dekat sini ialah where korang boleh tukar korang punya mode, gunakan knob ni saja. Di tengah of course is a mute. Di tepi ni ialah cardioid. Okay, kalau korang nak satu arah saja, korang pusing ke sini and then akan masuk suara daripada satu arah saja. And then dekat sini pula, bila korang tukar ke sini, ini ialah omnidirectional, so that dia akan dengar suara 360 of this. Okay guys, and dekat sini ialah volume. Kalau korang nak guna monitor punya, kat sini korang cucuk korang punya headphone and dengarlah suara korang kan, kuat mana korang nak semua, korang boleh set dekat sini. Okay guys, so now aku akan set dekat komputer aku, which aku pakai Mac. Dia ada bagi instruction dia semua complete dah ni, and aku akan test lah suara dia macam ni. Let's go guys. Alright guys, aku dah pasang dah USB ni semua ke mikrofon aku. Look at that, dah on, dah ada warna dia merah kat sini. This is so cool. Kalau merah kat sini maksudnya dia mute kan. Merah is mute. So kalau kau pergi ke cardioid ni kan, dia akan jadi biru. So korang boleh tukar gain dia. Korang turun ke bawah, lagi kuat lah gain ni kan. So kalau kat atas ni makin ke mute lah kan, dia akan kurang gain lah. So kalau tengok aku adjust lah macam mana sesuai dengan kau punya tempat, whether kau pakai gain yang lagi kuat atau gain yang rendah lah kan. And kalau kau pergi kat sini is omnidirectional, which akan ambil 360 bunyi dia. So aku akan tunjuk korang macam mana aku test benda ni. And of course bawah ni ialah volume, which kau boleh control. Nampak aku control kat sini je volume aku kan. Which is really cool. Aku just pakai aku punya audio kat dalam ni saja untuk test this out. So aku akan test audio right now. Alright guys, so now it's time to test dia punya audio dekat sini kan. Macam dia record suara aku, is it better ataupun tak. Sekarang ni korang tengah dengar audio daripada aku punya handphone, which aku selalu guna microphone direct dari handphone. So this should be better kan. Let's go to cardioid dulu. Alright guys, welcome ke channel aku. Nama aku Nazreen. How are you guys feeling today guys? So this is cardioid, dia satu arah saja. Let's try to finger. Okay, so aku tak tahu kalau dengar dia kuat ataupun tidak. Now let's go to omnidirectional. Yo guys, this is omnidirectional. How you guys feeling? This is 360 punya sound. So is it better? Kuat ke lagi kalau aku buat sini? Aku tak tahu. Aku akan dengar while aku buat video ni kan, which should be banyak bunyi keliling ni kan. Now kita akan balik ke the cardioid. Okay, now we are dekat cardioid ni kan. So
ini ialah mode yang aku always akan guna. Dia akan stream directly kepada aku punya satu arah kat sini kan, sebab aku nak buat gameplay ke, aku nak video aku semua satu arah kat sini. And aku really happy dengan performance of this microphone. Walaupun yes, kalau memang kau akan dengar banyak noise pun lagi, sebab aku tak ada soundproofing apa semua, and aku duduk kat living room, and that's the disadvantage yang aku ada right now. Aku tak ada tempat lagi aku nak buat tempat gaming aku ni kan. So if aku boleh reduce, letak the foam semua tu, it will be really better. Tapi it is what it is, but it's still better daripada aku pakai microphone directly dekat phone aku. So macam aku cakap, aku akan ada project PS5 aku ni kan. So aku akan build all the gaming setup semua sini. Aku akan letak out semua sini. And aku really excited for this project. And aku excited for THRONMAX MDRILL 0 Plus ni kan, yang ada 69 kHz frequency dengan 24 bit punya well, 24 bit aku tak tahu, aku average consumer kan, aku kat audio man, but this is a really cool guys. RM249 sahaja dekat Lazada. You guys can get it now, okay guys. So aku rasa that's all untuk video kali ni. Please do tengok lagi episod-episod aku yang akan datang tentang project PlayStation 5 aku, road to PlayStation 5 aku ni. Aku punya setup ni gempak lah, tapi ikut budget aku lah kan, okay guys. So that's all untuk video aku. Jangan lupa to like this video, subscribe to my channel, and follow lah semua social media aku. Semua link ada dekat description below. So that's all. I'll see you guys next time. Assalamualaikum. Bye bye.